السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد النموذج ديال الفرد الثاني بالنسبه لماده الفيزياء. اذا هذا النموذج كيشمل 3 ديال الدروس. كاين لي فورس، اكيليبر دان كور سومي ا دو فورس، و لو بوا اي لا ماس. اذا كل مره كنقول لكم الا بغيتوا تستافدوا من هذا النموذج خصكم تكونوا قريتوا هاد 3 ديال الدروس، ضبطوهم مزيان، وتحاولوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس ديال هاد النموذج بلا ما تشوفوا الحل. اذا غادي نخليه لكم في لا بواط دو ديسكريبسيون. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. La masse d'un objet est la même, quel que soit le lieu où se trouve. يعني واش الكتلة لا تتغير كيفما كان المكان فين كاين هاد الجسم. إذن بالطبع قلنا بأن la masse est une grandeur invariable، هي واحد مقدار ثابت لا يتغير، وهي ما كتعلقش بالمكان فين كاين الجسم. إذن هنايا vrai. Le poids d'une personne vaut 68 kg. إذن قلنا بأن هاد 68 كيلوغرام راه لا ماس ماشي لو بوا. إذن هنايا فو. Pour une force de contact localisée, le point d'action est le centre de gravité du corps qui subit la force. إذن بالنسبة لو بوين دابليكاسيون دون فورس كاين 3 كا. اما كتكون عندي واحد لا فورس دو كونتاكت لوكاليزي، راه كتكون لو بوين داكسيون سي لو بوين دو كونتاكت، يعني داك نقطه التاثير هي النقطه ديال التلاقي ديال الجسم المؤثر والمؤثر عليه. ولا الا كان عندي اون فورس دو كونتاكت ريبارتي، راه كتكون البوين داكسيون لا دابليكاسيون هي داك لو بوين هو لو سونتر ديال لا سورفاس دو كونتاكت. ولا الا كانت عندي واحد لا فورس à distance راه كتكون البوين دابليكاسيون كناخذوها هي لو سونتر دو غرافيتي. اذا هنايا بالنسبه للفورس دو كونتاكت لوكاليزي لو بوين داكسيون اي لو سونتر دو غرافيتي. اذا هنايا فو ماشي سونتر دو غرافيتي، انما لو سي لو بوين دو كونتاكت entre l'acteur et le receveur. اذا هنايا فو. Le poids d'un corps change si sa masse change. إذا قلنا بأن لا ماس ما كتبدلش، ولكن كيتبدل لو بوا إلا تبدلات جي، يعني لانتونسيتي دو بوزونتور. هنايا فو. 2. Relié par une flèche. إذا عندي لا ماس وعندي لانتونسيتي دو بوا. alors عندي لونيتي كيلوغرام. شكون اللي كنحسب لونيتي ديالها هي الكيلوغرام، بطبيعة الحال هي لا ماس. se mesure avec un dynamomètre. إذا la grandeur اللي كنحسبوها avec un dynamomètre c'est l'intensité du poids. se mesure avec une balance. إذا بالميزان كنحسبوا la masse. l'unité هي نيوتن، c'est l'intensité du poids هي اللي كنحسبوها، l'unité ديالها c'est نيوتن. 3. Complétez les phrases par les mots convenables. Une force est caractérisée par un point d'application. إذا قلنا بأن la force عندها 4 caractéristiques. كاين le point d'application، كاين une direction ou là une ligne d'action، un sens et une intensité. إذا هادو هما les 4 caractéristiques de la force. B. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont. إذا هادو les conditions d'équilibre في الدرس ديال l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. إذا فاش كيكون واحد لو كور en équilibre راه هاد les deux forces ont la même ligne d'action، ولا كنكتبوا la même direction، وكيكون عندهم même intensité et de sens opposés. Exercice 2. Une bille a une masse de 200 grammes. Elle est suspendue à l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable à un point d'attache A. Elle est en équilibre. إذا عندي هنايا une bille en équilibre، يعني في توازن، وهي معلقة في واحد الخيط. والبوين دو كونتاكت، يعني البوين دو كونتاكت entre le fil et la bille هي le point A. 1. Nommer les forces qui agissent sur la bille. إذا عندي la bille راه au contact avec le fil. إذا le fil exerce une force sur la bille، وكاينه la force exercée par la terre sur la bille اللي كنسميوها le poids de la bille. إذا غادي نكتبوا la bille est soumise à deux forces. كاين la force exercée par le fil. إذا la force exercée par le fil sur la bille. وكنسميها كنعطيها واحد رمز
يعني باش الا استعملتها في دي زيكزارسيس اخرين ما غاديش نعاود نكتب هاد لا فورس كامله، لا فورس اكزercée par le fil sur l'habit. دان باغ اكزومبل غادي ندير غنسميها اف. وكاين لو بوا دو لابي، يعني لو بوا فاش كنقول لو بوا دو لابي يعني لا فورس exercée par la terre sur l'habit. اذا لو بوا كنرمزو ليه دائما ب بي. دو calculer le poids de l'habit. اذا حنايا عندنا لا ماس دو لابي، وكنعرفوا بان العلاقه اللي كتجمعنا ما بين لا ماس و لو بوا سي بي ايت ايغال ام فوا جي. اذا باش نحسبوا لو بوا عندي لا فالور دو لا ماس، عندي لانتونسيتي دو بوزونتور اللي هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. اذا كنعوض اذا بور لا ماس عاطيني سي 200 غرام، اذا خصني ضروري نحولها للكيلوغرام. اذا 200 غرام خصني نقسمها على 1000 باش تعطيني بالكيلوغرام، سي 0.2 كيلوغرام فوا 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. اذا كنختزلو بالكيلوغرام باش كتعطيني لو بوا كيبقى بلونيتي هي نيوتن، سي 1.96 نيوتن. 3 déterminer les caractéristiques du poids de l'habit. اذا غادي نحددوا المميزات لي كاركتيرستيك ديال لو بوا ديال بي. اذا بور لي كاركتيرستيك قلنا كاين 4، كاين بوين دابليكاسيون. اذا في هذه الحاله البوين دابليكاسيون قلنا كناخذوها هي لو سونتر دو غرافيتي ديال لابي، اذا هي البوين جي. كاين لا ليني داكسيون. اذا قلنا بالنسبه لا لين داكسيون ديال لو بوا دائما كيكون لا ليني فيرتيكال كي باس بار لو بوين جي. اذا لا ليني فيرتيكال ولا لا droite verticale qui passe par G, يعني par le centre de gravité. كاين لو سونس. قلنا دائما الارض كتجبد في نحو الاسفل، اذا vers le bas. وكاين لانتونسيتي يعني الشده هي اللي حسبناها هنا نورمالمون سي لانتونسيتي دو بوا. اذا بي سون فلاش يعني سون فيكتور، اذا بي est égal 1.96 نيوتن. اذا هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لو بوا دو لابي. 4 on déduire les caractéristiques de la force exercée par le fil sur l'habit. اذا بالنسبه لو فيل سور لابي حنا ما عندناش لانتونسيتي ديال هاد لا فورس. اذا باش نستنتجها خصني نطبق هنايا l'équilibre et la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. اذا كنقول بان لابي est en équilibre sur l'action de deux forces F et P. اذا F راه كنقصدو بها la force exercée par le fil sur l'habit ou هاد la force P c'est le poids de l'habit. Alors ces deux forces ont la même direction, la même intensité et de sens opposés. Donc maintenant غادي نستنتج les caractéristiques de la force appliquée par le fil. Donc بالنسبة للبوان d'application راه هي le point de contact entre le fil et l'habit، يعني فين كيتلاقاو هاد الخيط مع هاد l'habit هي في le point A. إذا le point d'application c'est le point A. La ligne d'action هي نفس لا لين داكسيون ديال لو بوا ديال لا فورس ابليكي بار لا تير، يعني لا droite verticale ديال لا droite verticale qui passe، يعني اللي كتمر اما نقولوا كي باس بار لو بوين ا ولا كي باس بار لو بوين جي، بحال لان راه ميم ليني داكسيون. ولا نقدروا نقولوا كاع هاد لا دغوات ا جي، يعني اللي كيدوز من ا ومن جي، لان ا و جي راهم على استقامه واحده. اذا لا دغوات فيرتيكال كي باس بار ا ولا نكتبوا بار جي. اذا لو سونس بويسك قلنا هاد بي راه فيغ لو با، راه هاد لو سونس دو اف غادي يكون دو سونس اوبوزي، يعني في المنحى المعاكس. اذا هذا فيغ لو با، اذا هاد اف غادي تكون فيغ لو هو. اذا غادي نقولوا دو ا يعني دو بوين ا فيغ لو هو.
dans l'intensité قلنا بأن هاد les deux forces عندهم même intensité وبالتالي F est égal P est égal 1,96 نيوتن. représenter cette force. إذا باش نمثلو هاد لا فورس ضروري خصني نختار واحد لاشيل واحد السلم لأن ما عطاوهليش في لي دوني هنايا. باغ اكزومبل غادي ناخد كل واحد سنتيمتر راه كيمثل 1.96 نيوتن. إذا باش نمثل 1.96 نيوتن غادي نحتاج 1 سنتيمتر. إذا هاد لا فورس ابليكي بار لو فيل سور لابي كنبداو باش نمثلوها كنبداو يعني غادي نمثلوها بواحد لو فيكتور. إذا هاد لوريجين ديال هاد لو فيكتور هذا كيكون مع البوين دابليكاسيون. لا ديريكسيون ديال هاد لا فليش غادي تكون فيرتيكال كي باس بار ا و دو سونس و لو سونس غيكون فيغ لو هو. شحال غادي يكون الطول ديال هاد لو فيكتور غيكون 1 سنتيمتر يعني غادي نحسب من ا الفوق 1 سنتيمتر. هذا هو التمثيل ديال لا فورس ابليكي بار لو فيل سور لا بي ونكتبوا الاسم سي اف. بنفس الوقت الا بغينا نمثلو لو بوا يعني واخا ما طلبوش منا هنايا الا بغينا نمثلو لو بوا يعني لا فورس ابليكي بار لا تير سور لا بي غادي نبداوها من الجي فيغ لو با غادي تكون 1 سنتيمتر فيغ لو با. اذا هذه هي بي. دائما هاد لا فليش كتبدا من البوين دابليكاسيون ديال لا فورس اللي بغينا نمثلو. exercice 3. Un échantillon de pierre a une masse de 12,9 kg sur la planète Mars et un poids de 48,9 نيوتن. إذا عطاونا هنايا واحد الكمية ديال الحجر اللي لا ماس ديالها في كوكب المريخ هي 12.9 كيلوغرام ولو بوا ديالها في هذا الكوكب ديال المريخ مارس هو 48,9 نيوتن. calculer l'intensité de pesanteur sur Mars. إذا باش نلقى l'intensité de pesanteur حنايا العلاقة اللي فيها l'intensité de pesanteur c'est la relation entre la masse et le poids. إذا عندي P est égal M fois G. alors G sur Mars يعني l'intensité de pesanteur c'est P divisé par M. ونعوضو غادي نلقاو هاد l'intensité de pesanteur sur la planète Mars c'est 3,79 نيوتن par kilogramme. ما نساوش l'unité ديال l'intensité de pesanteur. 2. calculer la masse des pierres sur Terre. إذا حنا عندنا هاد لا ماس دي بيير سور لا بلانيت مارس يعني الكتلة ديالهم في هاد الكوكب المريخ وحنا كنعرفوا بان لا ماس نو شونج با يعني واحد لا غروندور انفاريابل ما كتبدلش وما كتعلقش بالمكان فين كاين هاد لوبجي يعني في هاد الحالة هاد لي بيير. وبالتالي لا ماس ديال لي بيير في سور مارس هو لا ماس دي بيير سور لا تير. alors la masse est une grandeur physique invariable يعني ما كتغيرش. alors la masse des pierres sur terre est égale 12,9 kg. 3. calculer le poids des pierres sur terre. إذا باش نحسبوا لو بوا عندي l'intensité de pesanteur sur la terre وعندي لا ماس ديال هاد لي بيير اللي قلنا راه نو شونج با يعني نفس لا ماس sur la planète Mars. إذا كنطبقوا la relation entre la masse et le poids. إذا عندي le poids sur Terre est égal la masse fois l'intensité de pesanteur sur Terre. إذا عندي la masse c'est 12,9 fois 9,8 وغادي نعوض غادي نلقى c'est 126,42 نيوتن. إذا إلا لاحظنا هنايا le poids sur Mars راه كيختلف على poids sur la Terre. إذا le poids sur Mars c'est 48,9 ou le poids sur la Terre c'est 126,42 نيوتن. يعني هاد le poids sur la Terre راه كبر من le poids sur Mars.